అద్భుత కార్యక్రమాలను వీక్షించుకున్నాం. లింగోద్భవం, సప్తహారతి, తర్వాత మహానీరాజనం. కైలాస ప్రాంగణంలో మహాశివలింగ రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాడు ఆ పరమేశ్వరుడు. ప్రమథ గణాలే తరలివచ్చి మహానీరాజనం అర్పిస్తున్నారా అనేంతలా అపూర్వ మహానీరాజనం ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వేదిక ముందు భాగంలో దీపాలున్నాయి, కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి ప్లీజ్. కొంచెం దూరం జరగండి, 2 అడుగులు. संहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं हर 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 महादेव। रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हत्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च कालत्रिकालनेत्रत्रिनेत्रशूलत्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाशमन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहं प्रत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं सच्चित् प्रमाणम् ओमो मूलप्रमेयम् ओमो
रुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मात्राण्डरुद्राय अण्डरुद्राय ब्रह्माण्डरुद्राय खण्डरुद्राय प्रचण्डरुद्राय दण्डरुद्राय शूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय सदातलरुद्राय जलातलरुद्राय पातालरुद्राय नमो नमः। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम् ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम् नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हग्रे भदाय च धूरे भदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च कालत्रिकालनेत्रत्रिनेत्रशूलत्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाशमन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहम् प्रत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहम् सच्चित् प्रमाणम् ओमो मूलप्रमेयम् ओमो ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्
ఈనాటి కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమానికి భక్తులను ఆశీర్వదించేందుకు విచ్చేసిన ప్రసన్న